ବିଜେଡି ନେତା ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରି କହୁଛି ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେଡି କହୁଛି କାଲି ପ୍ରେସ ମିଟ୍ରେ। ମିଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ନେତା ମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଅପୋଜିସନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉ, ଯୋଉମାନେ ମିଶିକିରି ହୁଏତ ଏଇଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଏଟା ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। नमस्कार, वेलकम टू ओडिशा एक्सक्लूसिव। पीतबास हत्याकांडर आज एते दिन बीतीगला परे नुआ नुआ तथ्य सामना को आसी आमे ए संपर्क रे आउटी अपडेट नबा आउ भल भाबरे बुझिबा घटना संपर्क रे मो संगर अछंती न्यूज रूम रे एडिटर वरिष्ठ सांबादिक मनोरंजन मिश्र। सर नमस्कार। हाँ सर ये जो पीतबास हत्याकांड जो घटना आपण देखुचंती गोटे परे गोटे घटना आसुची। सर मोर ये क्वेश्चन रोचे आपन को जितेबाला आम गोटे पर गोटे नुआ घटना देखुंत जो थी कि बीजेपी रो नेता से संपृक्त रही दोषी धरा पड़ुची, किंतु बीजेडी समय जो ममिता मेहर हत्याकांड हो बा नवदास हत्याकांड हो दोषी धरा पड़नी। यही जिनस सर केमती देखुं घटना को? देखो इन्वेस्टिगेशन सब से पुलिस द्वारा करा जाए। ममिता मेहर मामला रे अपराधी धरा पड़ी जो आक्यूज जे धरा पड़ी गोविंद साहू, किंतु बड़ कथा होची जे सेथिरे मिस्ट्री फैक्टर होची जे बीजेडी नेता मानकर इन्वॉल्वमेंट, आउ अपोजिशन डिमांड करुथिले जे सेही माननकु तदंत परिसरभुक्त करा जाऊ, दिव्यशंकर मिश्र को करा जाऊ, अन्य नेता माननकु करा जाऊ, जो माने मिसिकरी हुए तो एई बळी एक हत्याकांड सहित संपृक्त थिले। एटा थिला अभियोग। वर्तमान आपण देखिबे नवदास मामला रे गोपाल एपीबी जेल रे अछि, अपराधी धरा पड़िछि। ए सब कथा घटिछि, किंतु मिस्ट्री फैक्टर रहस्य एपर्यंत लोकंक भितरे रहिछि जे सतरे एई लोक मारिछि ना ता पछरे आउ किए अछंती। ए जो मामला आपण देखिले एथिरे सब अपराधी धरा पड़िछंती, जो माने अभियुक्त वर्तमान पुलिस हेफाजत रे अछंती 12 जण। मोर कहबार कथा होछि जे बीजेडी नेता जणे वर्तमान एई पुलिस हेफाजत रे अछंती, जेल रे अछंती, तांको गिरफ करा जायछि। एतिकी बेले बीजेडी प्रेस मीट करी कहूची जे से होचंती निर्दोष, तांको भूल रे फसेई दिया जायछि बदनाम करिया पई। बीजेडी कहूची काली प्रेस मीट रे आपण सुलता देव मध्ये ये करचंती, ता प्रमीणा मल्लिक मध्ये से मध्ये भी समस्त एटाको विरोध करचंती जे से कहचंती ना नुआपड़ा निर्वाचन रे एटा गोटे जेहेतु विक्रम पंडांकर रोल सेतिरे थिला नुआपड़ा निर्वाचन रे, तो तांको गोटे दबाई दबा पई तांको हरेया पई एटा गोटे प्लान बोली कि बीजेडी कहूची। ए संपर्क आपण कोन कहू? देखो पुलिस रो इन्वेस्टिगेशन जेतबळे बीजेडी समय होउतला, नवीन बाबू सबुळे कहउतले लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, आईन ता बाटरे जीवो, आमे अपेक्षा करिवा। एबे किंतु बीजेडी कहउची आईन को ठीक बाटरे जीवा पई दिया जाऊ नाही। गिरफ्तारी सेतबळे होउतला, एबे भी होउची। मते एथि केवल मु कहया पई चाहिबी जे गोटे व्यवस्था को समस्त तो ट्रस्ट करिबा जरूरी। आगुरु सेमती विरोधी दल नेता माने कहउतले जे आपण सीबीआई इनक्वारी दियंतु, किंतु कोनोसी मामला सीबीआई इनक्वारी को नवीन बाबू देई नथिले। तेणु एबे भी सही अभियोग आसीबो, राजनैतिक स्तर रे वाद विवाद आसीबो, किंतु जड़े सांबादिक भाव में मते जदि पचारिबे मते गोटिए कथा खाली डाउट होउची पूरा एंटायर मामला रे मोटिव ऑफ द क्राइम को उद्देश्य रे हत्याकांड करा जायची। मते लागला काली एसपी कर प्रेस मीट को मु पूरा सुनुतली, मते लागला जे मोटिव टा टिके आउ स्ट्रांग रीजन हुए तो हेइथिबो जो कारण गुड़िक पूरा पूरी आम सामना रे नाही। सर आपण कोन भाबुचंदी विक्रम पंडा और पीतबास पंडा तो घनिष्ठ बंधु थिले, आपण तो देखिले से तांकर जाय कि फोटो रे फुलमाला देइचंदी, शोक मध्ये करिचंदी, तांक भीतर एक्चुअली एग्जैक्ट शत्रुता कोन हेइ बारे? सेही मोटिव टा ऊपर मोर टिके डाउट रहिछि। आकु टिके पुलिस अधिक क्लारिफाई करले बहुत भलो हंता जे मोटिव रे से कहउचंती बार काउंसिल इलेक्शन को नेकरी दुई जण मुहामुही हेइथिले। बार काउंसिल इलेक्शन रे कोन घटिथिला आउ काहे की पीतबासंक ऊपरे विक्रम पंडा रागिले जोथि पई से मर्डर करिया पई पछैलेनी लोक लगेइकरी, सेहीटा मते आश्चर्य करूची जे मोटिव टा टिके अधिक स्पष्ट हवा दरकार जे काहे की को निर्दिष्ट कारण जोगु जोथरे तांकर बहुत बड़ क्षति हला आ कोन कोन काम सब पीतबास करथिले जा फल रे तांकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट अफेक्ट हला, या ऊपर टिके डिटेल्स पुलिस सर्वसाधारण रे जणैबा जरूरी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କାରଣ ଅଛି ସେ ବ୍ରଡଲି କହୁଛନ୍ତି ବାର୍ କାଉନସିଲ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ପୀତବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ କଣ ବିଜନେସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି? ପୀତବାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଏମଏଲଏ ହେଇ ନଥିଲେ, ହୁଁ ଇଏ ତ ଏମଏଲଏ ହେଇକରି ବଡ ନେତା ବନି ଯାଇଥିଲେ। ହୁଁ ତ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୀତବାସ କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଠି କ୍ଲାସ କରୁଥିଲା? ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ ବିଜେଡିରେ, ଇଏ ଥିଲେ ସାର୍ କଂଗ୍ରେସରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ବିଜେଡିରେ ସିଏ ଥିଲେ, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ, ହୁଁ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲା ନାହିଁ ଲୋକ ଲଗେଇ? ହୁଁ ଏଇଟା ମତେ ଏବେ ବି ଟିକେ ଡାଉଟ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର କାଲି ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କୁ ଶୁଣିଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ଖବର କାଗଜରେ ପଢୁଛି। ସେଇ ମୋଟିଭ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆସିବା ଜରୁରୀ। ହୁଁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସୁନି ଯେ ଜଣେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ହୁଁ 12ରୁ 15 ଜଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ କରାଯାଇଛି, ବିହାରରୁ ସାର୍ପ ସୁଟର ଅଣାଯାଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଫେଲୁଅର ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ଦେହରେ କୁହାଯାଇଛି ଇଲେକ୍ସନ କେସ୍ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ମଜଦୁର କାମ କରନ୍ତି, ମଜୁରିଆ, ଦିନ ହୁଁ ମଜୁରିଆ, ହୁଁ ସିଏ ଯାଇକରି ଇଲେକ୍ସନ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଜିତିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଏ ହୁଁ କେସରେ ଏମଏଲଏ ହାରିଲେ ସେ ନିଜେ ଏମଏଲଏ ହେବେ, ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଯିଏ ପିଣ୍ଟୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମେୟର ହେବେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ କଇଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ ଇଲେକ୍ସନ କେସ୍ କରି ଜଣକୁ ହରେଇ ଦେବେ। ବିଜେପିର ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ବିଜେଡିର ଜଣେ ପରାଜିତ ନେତା ଯିଏ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଥିଲେ, ସେ କେସ୍ କରିକିରି ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଯିବେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏମଏଲଏ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଏମଏଲଏ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମେୟର ବନେଇ ଦେବେ। ଏଇ କାରଣରୁ ସିଏ ରାଗିକିରି ଯାଇକିରି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମତେ କାହିଁ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଖାପଛଡା ଲାଗୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଦେଇନି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଇଏ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଭଳିଆ ଯଦି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଆସିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବି, ହୁଁ ଆଉ ହଟେଇ ଦେଲା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କୋର୍ଟ ଆଉ କେସରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଉପରେ ରାଗିଲେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମତେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଟିକେ କାଲି ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାଇଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଦେଖୁଥିଲି, ଜରୁରୀ। କାଲି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ କାଳେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଥିଲେ କି ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ତାର ସବୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି କି? ଏଇଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନି ଯେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ହୁଏତ ସିଏ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ କାରଣରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ତା ପଛରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି? ପୁରା ମାମଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମତେ ହୁଁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ବିଜନେସ ଡିଲ୍ କିଛି ଥିଲା। ଇଏ ତ ଏମଏଲଏ ହେଇ ସାରିଥିଲେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତ ନେତା ବନି ସାରିଥିଲେ, ଇଏ ତ ଛୋଟ ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ହୁଁ ପୀତବାସ ବାବୁ। ହୁଁ ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ପଲିଟିକାଲ ଲେଭେଲରେ କ୍ଲାସ କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ହୁଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର, ହୁଁ ସେ କ୍ଲାସର ନେଚରଟା କଣ? ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ବିରୋଧାଭାସ ହଉଥିଲା? ହଁ ଏଇଟା କୁ ନେଇକରି ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟିର ଅଭାବ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପୋଲିସ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦବ ହଁ ଯେ କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୀତବାସ ଶତ୍ରୁତା ଆଉ ରହିଲା। ବିକ୍ରମଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୁଁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ। ହୁଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୀତବାସ ବିକ୍ରମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ ଏମିତି ଘଟିଲା ଯୋଉଥିରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କଲେ, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କଲେ, ହୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ପୋଲିସ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ ହେଇଥାଏ, କୋର୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ,
गोटे कथा मो भितर आसुची जे अति सुचिंतित उपाय ये मर्डर करा आज्ञा हाँ सुचिंतित कौन जे आपण देखिए ये मूल लोक मूल जे शार्प शूटर जे गुली मारी गुली मारी लोक आउ टंका देइथिबा लोक भितर कौन संपर्क नाही अर्थात से जो चिंटू जे गुली मारी शार्प शूटर बोली पुलिस कहूची से शार्प शूटर सहित विक्रम पंडांकर कौन संपर्क नाही मझिरे दुई तीन लेयर अच्छी अर्थात चिंटू चिन्हिनी विक्रम चिन्हि ना चिंटू को पिंटू दास रही आ गोटे आउ जने दी जन नाम भी अछि मझिरे बहुत मिडिल मैन रछंती जो माने टंका पैसा डील करिसंती तांको आनिकरी बरहमपुर रे तांको घर पाखरे भड़ा रखिसंती तांको अस्त्र शस्त्र जोगेइचंती किंतु डायरेक्टली जे टंका देइचंती जे मुख्य षडयंत्रकारी तांकर आउ शार्प शूटर भितर कौन संपर्क नाही तेणु विक्रम पंडा पाखरे पहुंची तांको अभियुक्त सजेइबा तांको विरुद्ध रे प्रमाण जोगाड़ करिबा एवं सी प्रकृत हत्याकारी बा हत्याकांडर षडयंत्रकारी बोली प्रमाणित करवा पुलिस पाखरे बहुत कष्टकर हबो कारण जो 3-4 लेयर लोक मझिरे अछंती सेमानकु अतिक्रम करी आंको पाखरे पहुंची जाइछि पुलिस मते लागुछि पुलिस हुए तो किछि प्रमाण जोगाड़ करूथिबो किंतु प्रमाण जोगाड़ करी तांकु काठगड़ारे तयारी करी दंड दबा पई गुटे बहुत बड़ कष्टकर काम करिया पई पड़िबो प्रमाण जोगाड़ करिया पड़िबो कोर्ट को कन्विंस करिया पई पड़िबो कारण ये मर्डरटी एभली एक्जिक्यूट होईची जोटी जणे जनक संगे अपराधी जणे जनक संगे शत्रुता कला तुरंत से शार्प शूटर नहीं आसले शार्प शूटर आनी गुली मार देले एकता बहुत समय घटे किंतु जे शार्प शूटर लगेइब सुपारी किलर आनिबो जे निजे ऊपर थिबो ता पाई कि 3-4 जण मझिरे काम करूथिबे आउ अपराध जे करूची से जानि नथिबो जे ताकू किए टंका दउची तनु से चिंटू केबेले विक्रम पंडा को ना कहि पारिबोनी कारण विक्रम पंडा डील करिना डील करिसंती मझिरे आहुरी 3-4 जण तेणु ए कथारे प्रमाण जोगाड़ करवा बहुत कष्टकर आउ आमे आशा करवा पुलिस टिके अधिक क्लारिफिकेशन दबो वित्तवास और विक्रम को भितर प्रकृत रे की प्रकार शत्रुता थिला को घटना रे दुई जण मुहामुही हेतिले आउ को घटना परे से निष्पत्ति नैथिले जे मु ताकू मारी दबा उचित कौन एमती क्षति करिथिला जणे जणे जनकर आउ तांको भली गोटे नेता जहाँकर गोटे रेपुटेशन अच्छी जे एमएलए थिले से भली गोटे निष्पत्ति नेबा पछरे किछि बड़ कारण हुए तो अच्छी जहाँ एपर्यंत लोकलोचन को आसिनी आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद।